održan je prvi međunarodni aeromiting u Saveznoj Republici Jugoslaviji. Izloženi su avioni našeg ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane, ali i najsavremeniji borbeni avioni iz Ruske federacije, Francuske, Italije, Grčke. Posebna atrakcija je bio letački program u kome su prerevno nastupile leteće zvezde Akro grupa našeg ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane. Uz naše avione Orao, Super Galeb, MiG-ove 21 i najsavremenijeg izuzetnog aviona MiG-29, helikoptere Gazela i Mi-8 i su i avioni ruskog ratnog vazduhoplovstva, Su-30, francuskog i grčkog vazduhoplovstva, Miraža 2000 i Miraža 2000C, italijanski avioni AMX. Pored ovih aviona na izložbenom prostoru se nalaze i Il-76, zatim An-22, Jak-40, Falcon 50, Learjet, Lasta, Utva-75 i avioni iz flote jugoslovenskog aerotransporta. Sam početak letačkog dela programu u 10 sati. Čas da otvore program pripala je legendarnoj 63. padobranskoj brigadi koji su nosili zastave, državnu zastavu, zatim zastavu ratnog vazduhoplovstva, zastavu 63. padobranske brigade, nosili su zastavu vazduhoplovno-opitnog centra. Evo Jatov DC-10 upravo nadleće pistu nad Bataničkim aerodromom. Sa Jatovom 10-kom je i verovatno najatraktivnija tačka današnjeg letačkog programa domaća Akro grupa. Ovo je ipak neko simbolično predstavljanje zajedništva i povezanosti ratnog vazduhoplovstva i civilnog. Akro grupa se odvaja od Jatovog aviona DC-10. A uskoro se očekuje i desantiranje pripadnika 63. padobranske brigade. Može se videti ruski transporter koji je došao zajedno sa ruskom ekipom. Znači, Rusi imaju običaj da na aeromitinge šalju svoje najveće transportera. Ovoga puta to nisu uradili, ali su oni verovatno prisutni na Buševu. Kada već spominjemo Suhoj 30, koji je predstavnik praktično čuvenog konstruktorskog biroa Suhoj, treba reći da ovaj višenamenski avion čini okosnicu sistema protivvazdušne odbrane teritorije Ruske federacije i praktično se sada pojavljuje drugi ili treći put van granica svoje zemlje. Evo upravo ispred tribine gde se mi nalazimo palo nekoliko padobrančića sa nagradama. Ovo je zaista čudo tehnike od aviona, izuzetno moćan avion. Mnoge visoke zvanice koje su bile ovdje iskoristile su prilike, uključujući i generale našeg ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane, da uđu u kokpit ovog aviona. I naša ekipa to učinila, zaista avion deluje veoma savremeno, veoma je komforan kokpit, tako da i avion i mogao da napravi jedan rekord u dužini letenja. 1987. godine avion je preletao čak 13.440 km bez letanja sa 4 punjenja u vazduhu. Znači, Rusi imaju običaj da na taj način testiraju ne samo izdržljivost svojih mašina i aviona, već i pilota, tako da su ruski piloti zaista među najboljima. A imamo priliku i da pogledamo sada intervju koji je urađen sa pilotima koncerna Suhoj koji leta na avionu Su-30. Daleke Rusije na Batajnički aerodrom stigle su dve ruske posade na najsavremenijim lovcima Suhoj 30. Kažu da ovaj avion ima radar koji može da registruje 10 ciljeva na 100 km daljine, a postiže brzinu i do 2500 km na čas. Подготовка самолета к визиту. Suhoj 30 je savremeni avion čija tehnologija izrade omogućava brzu pripremu za let. Otprilike za 35 do 40 minuta. Upravo smo prisustvovali kontrolnom pregledu. Mehaničar operator je proveravao pokretanje i rad motora na malom gasu, napajanje strujom i proveru komandi aviona.
Сегодня мы утром прибыли сюда для выполнения... Naš današnji cilj je da pripremimo letelicu za aeromiting i da bolje upoznamo kolege u vazduhoplovnoj bazi. Вообще практически основная не задача, а цель, какая была сегодня утром, это ближе познакомиться с людьми, которые работают на базе здесь. Kada smo Majora Vladimira Popari. Treba reći da je ovaj naš avion izuzetnih letnih karakteristika i da zaista izaziva pažnju na svim aeromitinzima gde se pojavljuje, mada to retko čini, ali da pored moćnog naoružanja dakle ima velike prednosti kao školsko-borbeni avion u vazduhu. Ratno vazduhoplovstvo i protivvazdušna odbrana naše zemlje pokazala je praktično sve svoje letelice kojima raspolaže, vazduhoplovnu tehniku i deo raketnih sistema. Naoružanje Orla za napad na zemaljske ciljeve je znatno sofisticiranije nego kod aviona G4. Pred svega bih pomenuo raketu Maverick varijante B američke proizvodnje sa televizijskim samonavođenjem i sa uveličanjem slike od 20 puta. Ova raketa i danas predstavlja jedno od osnovnih naoružanja za napad na zemaljske ciljeve aviona NATO pakta. Raketa je inače dosta korišćena u ratu u zalivu i slično. Hoćete vam reći, ovdje piše ne dirajte ovo prozorče. Šta se tu iza ovog prozorčeta nalazi? TV kamera koja slika zonu cilja i slika koju kamera, znači slika se u kabini aviona na monitoru pilota primećuje, to je u crno-beloj tehnici, kada pilot znači može da odabira određen cilj koji će kasnije praktično biti zabravljen od strane ove kamere i posle zabravljivanja može da vrši opaljenje. To opaljenje omogućuje znači praktično jedno samo navođenje rakete televizijskog tipa. Nije ovo samo jedina raketa s kojom je naoružan Orao. Idemo da pređemo do Durandala. To je također jedna savremena raketa. Durandal je protivbetonska bomba francuske proizvodnje koja je nastala 70. godina kao jedno od osnovnih naoružanja pre svega za izolaciju aerodroma, znači za uništavanje poletno-sletnih staza na aerodromu. Međutim, ova aviobomba ima u sebi podsistem kočećeg padobrana koji omogućava da se postavlja u vertikalan položaj posle lansiranja s aviona sa male visine, a takođe ima i specijalni motor raketni motor koji ubrzava let bombe, znači u tom vertikalnom položaju do brzine potrebne za proboj kinetičkom energijom praktično poletno-sletne staze, da bi eksplozivno punjenje tek prilikom proboja poletno-sletne staze dovelo do aktiviranja praktično odnosno do stvaranja eksplozije koja će uništiti određenu površinu poletno-sletne staze. To je znači oko 200 kvadratnih metara betona. Te staze se uništava jednom ovakvom bombom i avion Orao je naoružan tom vrstom naoružanja, može da ponese do 9 takvih bombi. Gledamo poletanje pilota majora Ljubiše Kulačina koji će izvoditi prikazivanje manevarskih mogućnosti aviona MiG-29. Pilot posle kratkog zaleta vrši vertikalni manevar aviona. Neposredno značim PVO koji odlaze na zadatak. Avion majora Kulačina sada nastavlja pripremu za sledeći element. Pilot izvodi vertikalni manevar, petlju. Hoće li moći da izvede zvono zbog niske oblačnosti? Pa pretpostavljam da je u ovom imamanu koji je verovatno izveo da bi praktično mogao da proceni količinu oblačnosti, izvršio pripremu za izvođenje čuvenog zvona za koji je avion sposoban. Kako se osjeća pilot na takvom borbenom avionu kada zna da ima tako moćnu mašinu za borbu u vazduhu i za napad na ciljeve? Pa osjeća se veoma sigurno i zna da avion praktično može da u uglu penjanja pilot dovodi avion na brzinu 0 km/h. Ovu figuru popularno zovemo zvono.
to retko? U ratnom vazduhoplovstvu praktično rade svi piloti koji lete na avionu MiG-29. Sada ćemo imati priliku da vidimo veoma retku atrakciju na ovakvim aeromitinzima. Dakle, borba dva para aviona MiG-29. Pre nego što dođe do susreta u čelo ova dva para, da kažem da svi ovi manevri koje je pokazao major Ljubiša Kulačin pokazuju da se radi o vrlo moćnom avionu sposobnom da brzo rešava vazdušnu borbu u svoju korist, što mu obezbeđuje zasluženo mesto u samom vrhu ove klase aviona u svetu. Svi ovi manevri se koriste u vazdušnoj borbi, što ćemo sada videti, a spremnost, sposobnost i izdržljivost pilota ovde dolazi do punog izražaja. Cilj je dovesti svoj avion u pogodan taktički položaj za dejstvo po protivniku raketama ili topom, što će sada registrovati uređajem za snimanje. Evo, susret se upravo vrši čelo u čelo ova dva para. Koliko je moćan ovaj avion pokazuje podatak da su 4 MiG-29 nemačkog ratnog vazduhoplovstva učestvovali na Tigermeet vežbi zajedno sa F-15, F-16 Miražom 2000. U simuliranim situacijama u vazduhu MiG-29 se pokazao superiornim, naročito u bliskoj manevarskoj borbi. Upravo zbog toga je 73. Wing nemačkog RV uključen u snage za brze intervencije NATO-a maja 1995. godine. Šta se sada dešava? Evo sada posle napada iz kose petlje, par vrši razdvajanje, to ćemo vidjeti u sledećem elementu, i izbacuje infracrvene mamce. Ovi mamci uspešno mogu da ga zaštite od dejstva protivnikovnih raketa. Znači, ovo što svetli iz ovih aviona su infracrveni mamci. Da pojasnimo, oni oblače rakete čija glava ide praktično na izvor toplote, to je izduvnik aviona, i skreću raketu umjesto da udaraju avion i Tako je, temperatura ovih infracrvenih mamaca je oko 1000. Veća no što je temperatura na izduvniku motora. Temperatura na izduvniku je oko 800 stepeni, odnosno manja je od temperature infracrvenih mamaca. Miraž 2000 se nalazi upravo na pisti i sprema se za poletanje. Sad možete da vidite izgled krila trouglazdog, znači delte, u ovom vertikalnom penjanju. Iako sve ovo što vidite izgleda fina i dobra mašina. Evo, ovo je specijalitet francuskog pilota. Ne znam šta mislite, ali ovo zaista izaziva aplauz. Upravo se priprema za poletanje Su-30, dakle zvezda ovog aeromitinga. Svi avioni iz generacije Suhoja izvanredno izvode sve figure, pa i najteže, Zvono i Kobru, a sa vektorisanim potiskom i Super Kobru i takozvani Huk. Treba reći da Kobru nijedan drugi avion sem aviona generacije Suhoja i Mikoena ne može da izvede. A figure kao što su valjak, penjanje, zaokrete, leži let, usporeno letanje izvode bez premca. Bez obzira što deluje nezgrapno i što je veliki, on je izuzetno pokretan, što se može vidjeti. Ima mali radijus zaokreta, ali strahovito snažne motore. I uopšte, razvoj rutnog vazduhoplovstva došao je do te tačke kada su rešili da sve avione jednomotorce izbaci iz upotrebe i sada su se opredelili isključivo za dvomotorce. I još jedan podatak je veoma interesantan za rusko ratno vazduhoplovstvo. Ono u svom sastavu ima preko 6000 aviona. Šestorka leteće zvezde u levom zaokretu. Od 1985. godine naša grupa leti pod imenom Leteće zvezde, a od 1989. godine na avionima G4 Super Galeb.
Da sada komentar prepustimo kolegi Vlahoviću koji je i zvanični govornik Akro grupe Leteće zvezde. S vaše desne strane. Čak i sa ove daljine možete vidjeti savršen poredak letećih zvezda u delta formaciji. Valjak, sad! Prestrojili su poredak strelak, dame i gospodi, prilaze s vaše leve strane upravo izvode demonstriranje valjaka sa takozvanim iskakanjem aviona. Isključi, sad, levo, sad. Desno, sad. Trećenje. Evo vidimo sinhropar, kontrolori rizika, kapetani prve klase, Saša Ristić i Tomislav Bečagović. Prilaze centralnoj stanci. Ovaj manevar, pogledajte samo, dobro pogledajte, veoma opasno i veoma efektno. Ali to nije sve, pratite njihove dimne tragove, oni će se sastati još jednom u tački i pokazati svo umeće pilota ratnog vazduhoplovstva Vojske Jugoslavije. Približavaju se, zbirna brzina je oko 1400 km na čas.